Morning ka. Good morning guys. Ikan na kami simba guys. Karon. Nadasi ko pag simba guys. Karong adlaw. Karong domingo ha. Gusto ko simba permi. Pero usahay po madara po kus kuan. Noon na ayarakan. Sa sunod domingo rakan. Sad karon gayud guys. Naning kamot gayud ko. Namudayon kong simba. Kay na gay time na nag-ilis na ko guys. Pero di ko dayon og lakaw. Kay madara ko nga ay na sa sunod rakan. Sa sunod rakan. Pero sa sunod rakan ako na. Ubi na ko kasimba guys. Almost 2 months, 3 months. Basta sa December, naka-straight pa ko itong sa Digalio. Sa January nga February, nag-birthday na naman ko guys. Wala na wait ko ni simba po. Ang karon namin kamot kayo ko guys. It's a struggle for me talaga. Kay madam, noon ko sa ang mga kauban sa balay. Di mo noon po sila mo kuan. Ang dadon nga musimba, di man sila. Si Marmar o si Joy ba. Manang madana po ko mo nang karon gayud nanimbasog na gayud ko ay kita na laman tanan di manimba sumisimba na gayud ko guys. Thank you Lord. And then nagkuansab ko naghalad sab ko sa Ginoo for everything that happens in my life. It's a blessing for me to have my work, Lord. And I'll be guided by your spirit. In everything that I do, you are there for me. Thank you, Lord. Every problem, there's a solution talaga. Lord, thank you, Lord. That's all, guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel. It's Psyche Doti. Please subscribe. Please share, comment, and like. Thank you. Bye. That's all.